लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ीयत होंगे। मैं आज कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि बहुत सारे अहबाब की बहुत सारी तजावीज़ मौसूल हो रही हैं कि राज साहब इस सिस्टम को ऐसे कर दिया जाए, इसमें ये कर दिया जाए, इसमें कोई प्रोजेक्ट शामिल किए जाएँ, इसका इस तरह होना चाहिए। मैं उस पर भी आपसे डिस्कस करूँगा और कुछ और चीज़ें भी हैं। मुमकिन है कि ये वीडियो थोड़ी सी तवील भी हो सकती है, लेकिन मेरी गुफ्तगू को कोशिश कीजिएगा, ज़रा गौर से सुनिएगा। सिर्फ सुनिएगा नहीं, बल्कि उन पॉइंट्स को किसी पेपर पे नोट कीजिएगा और बाद में खुद तसल्ली से उन तमाम चीज़ों को ज़रा रिव्यू कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं किस हद तक ठीक हूँ। साथ ही साथ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चूँकि हर ग्रुप में नहीं जाया जा सकता, उस तरीके से चीज़ें अपडेट नहीं होती हैं। मेरा ये वाला YouTube चैनल और कैशवर्थ का जो ऑफिशियल YouTube चैनल है, इन दोनों को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी अपडेट अगर होती है तो उसका ऑटोमेटिकली जो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। गुजारिश ये करना चाहूँगा कि बहुत सारे अहबाब मुझे बहुत सारी कंपनियों की मिसालें देते हैं कि सर फलां कंपनी इस वक्त उसके पास ये प्रोजेक्ट है, उसके पास ये फिजिकल प्रोजेक्ट है, वो इस तरीके से काम कर रहे हैं, वो इस तरीके से बड़े अचीवर्स आ रहे हैं, उसमें ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। आप भी इस हिसाब से कुछ सोचें और कोई फिजिकल प्रोजेक्ट्स जो है वो उनके हवाले से आप बात करें। मैं थोड़ा सा आपको माजी में भी ले जाऊंगा और मैं ताकि आपको जरा समझने में आसानी हो कि पाकिस्तानी मार्केट की क्या सूरत हाल थी माजी में, आज क्या है और आने वाले टाइम में क्या होगी। ये कंपैरिजन जरा आप देख के फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कैशवर्थ में और जिन कंपनियों की आप मिसालें देते हैं, मैं नाम किसी भी कंपनी का नहीं लूंगा, मेरे लिए सारे ही काबिल एहतराम है। हर एक का अपना एक विजन होता है, अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। वो अपने विजन और अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक काम कर रहे हैं, हम अपने विजन और अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक काम करेंगे। तो खुद ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं किस हद तक ठीक हूं या किस हद तक गलत हूं, या आने वाला वक्त इन तमाम चीजों को साबित करेगा। मैं थोड़ा सा माजी में आपको ले जाना चाहूंगा। जब B4U का केस आज भी नैब में है, जब मैं मामलात को देख रहा था, अब मैं नहीं देख रहा हूं, जब मैं देख रहा था तो मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर होता था और मिसाल दी जाती थी ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की कि उसके जो सीईओ हैं जनाब आदम अमीन चौधरी साहब, उनको देखें वो किस तरीके से पब्लिक में बैठते हैं, वो किस तरीके से मैटर को रिजॉल्व करवा रहे हैं, देखें उन्होंने कितना जल्दी अपने केस को ये करा लिया और अब उनके बैंक अकाउंट्स वगैरह भी ओपन हो रहे हैं। ये यकीनन आपको याद होगा, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर होता था कि आपकी लीगल टीम जो है वो बड़ी तिगड़ किस्म की है, वो मामलात को उस तरीके से नहीं लेके जा रही है, आप तो अभी तक फर्द जुर्म भी उस प्रोसेस तक भी नहीं पहुंचे हैं। मैं उस वक्त एक ही बात कहा करता था कि देखें उनकी स्ट्रेटेजी है, उनकी अपनी एक लीगल टीम है, वो अपने हिसाब से चीजों को देख रहे हैं। उन्होंने जो नैब इस्लाहात जो हुई, जो न्यू नैब ऑर्डिनेंस जो आया, उन्होंने बजाय बरीयत में जाने के कि बाइज्जत बरी हो जाते, एक दफा जान खलासी करा लेते, उन्होंने दो मिस्टेक्स की, ये ज़हन में रखिएगा। और मैं चूंकि ना तो उनका कोई एडवाइजर था, ना मैं उनका कोई कंसल्टेंट था, ना उन्होंने मुझसे किसी किस्म की कोई बात की, तो मेरा कोई तुक ही नहीं बनता था कि मैं उनके मामलात में इंटरफेयर करूं, क्योंकि उनकी अपनी एक लीगल टीम थी। उनसे हुआ क्या? पहली बात यह कि वो जो 26 कंप्लेनेंट की बात करते हैं, जिसकी बुनियाद पे वो बाहर निकले थे नैब की ज्यूरिसडिक्शन से, उन्होंने इन अदर वर्ड यू कैन से कि वहां पे एतराफे जुर्म किया कि यस ये 26 कंप्लेनेंट हैं, मान लिए उन्होंने कि ये हैं, और उसी की बुनियाद पे उन्होंने कहा कि जी चूंकि 100 से कम है तो लिहाजा हम तो नैब की ज्यूरिसडिक्शन में आते ही नहीं है। नैब ने भी कहा कि अच्छा जी ठीक है जी, माशाल्लाह जी, आप जाएं बाहर। निकल गए वहां पे। अब वहां पे नैब को बेनिफिट क्या हुआ
کہ وہ ایک قسم کا اقرار جرم ہو گیا جو کہ آن ریکارڈ ہے. پھر اگلی بات، میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ کیس نیب کی جورسڈکشن سے تو نکل گیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹس کب اور کیسے اوپن ہوتے ہیں، چونکہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے ایک کیس نیب کی جورسڈکشن سے نکلا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے یا ایز پر ریکارڈ اگر اس کو ایز اے کرائم کنسیڈر کیا جا رہا ہے تو وہ صرف یہ نہیں کہ آل پاکستان کا کیس، جتنے بھی کیسز نکلے، جتنے بھی کیسز جو تھے وہ نکلے نیب کی جورسڈکشن سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ کیسز ختم کر دیے گئے ہیں، وہ صرف نیب کی جورسڈکشن سے نکلے ہیں. یقیناً وہ کہیں نہ کہیں اور تو ریفر ہوں گے، لیکن اس وقت احباب میرے ساتھ لڑا کرتے تھے کہ نہیں جی تسی صرف ٹرک دی بتی دے پیچھے لایا ہوا ہے تو بس ٹائم ویسٹ کری جا رہے ہو، تو اینج ہے. لیکن اب جو ہائی کورٹ کا ڈیسیژن آیا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، اور جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. میں پھر کہنا چاہوں گا کہ جو بی فار یو کا جو کیس تھا، مجھے چونکہ پتا ہے اس لیگل ٹیم کی اسٹریٹجی کیا ہے، ان کی اسٹریٹجی سیدھی اور صاف اور ایک ہی تھی، اور میرے خیال میں اب بھی وہی ہوگی اور ہونی بھی چاہیے ہے کہ باعزت بری، تاکہ ایک دفعہ جب نکلیں تو پھر بعد میں آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکنے والا معاملہ نہ ہو، بیکاز دس از پاکستان. آپ کو پتا ہے کہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میرا خیال میں یہ نقطہ آپ تمام احباب کو سمجھ آ گیا ہوگا. وہ تمام احباب جو نیب ادھر ادھر جو جاتے ہیں یا مختلف جگہوں پہ جا کے وہ احتجاج بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا آل پاکستان پروجیکٹ والے کیس کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے سوچنا چاہیے ہے کہ یہ جو عدالتی معاملات ہیں یہ کتنے طویل ہو جایا کرتے ہیں. تو ایک تو مجھے یہ بات کرنا تھی. دوسرا، جو اب احباب بات کرتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں، فلاں پروجیکٹ فلاں پروجیکٹ فلاں پروجیکٹ، راج صاحب آپ کو بھی چاہیے کیش ورتھ والوں سے بات کریں کہ وہ بھی اس طریقے کا کچھ سوچیں. میں تھوڑا سا ماضی میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا کہ بی فار یو سے بڑے میگا پروجیکٹ آج دن تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی کے تھے یا ہیں، اب بھی ہیں. کوئی ایک مثال دے دیں. 32 میگا پروجیکٹ، اس میں پراپرٹیز بھی تھیں، اس میں بی فار یو کیپ بھی تھی، اس کے اندر کولڈ سٹوریج بھی تھی، اس کے اندر فرٹیلائزر بھی تھے، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا آپ کے سامنے، اس کے اندر پلاٹنگ بھی تھی، اس کے اندر شاید گھر بھی تھے. اور جب وہ پروجیکٹس بن رہے ہوتے تھے یا اس کی جو انوگریشن ہوتی تھی تو کبھی گورنر آ رہا ہے، تو کبھی کوئی منسٹر آ رہا ہے، تو کبھی کوئی چیف منسٹر آ رہا ہے. کیا یہ سب آپ نے نہیں دیکھا ہوا؟ اور دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ واز، میں بھی تو آخر پاکستان میں ہی تھا نا، پاکستانی مارکیٹ میں ہی تھا نا، تو بی فار یو میں میرے ہی اسٹوڈنٹس تھے. میری جب بھی ان سے بات ہوتی تھی تو میں ان سے ایک ہی بات کہا کرتا تھا کہ جس چیز پہ آپ نازا ہوں کہ جی ہمارا فلاں پروجیکٹ فلاں پروجیکٹ فلاں پروجیکٹ یہ ایس سی سی پی سے رجسٹرڈ ہیں، تو ایس سی سی پی سے رجسٹرڈ ہو کے کیسز کو اگر انٹر لنک کر دیا جائے ان تمام کمپنیز کو نیٹ ورک مارکیٹنگ سے، تو مجھے اس کا انجام کوئی اچھا نہیں لگ رہا. ون تھنگ. سیکنڈ، پاکستان میں جس میں چاہے آپ جو پروجیکٹ سامنے رکھیں، لیکن بیک اینڈ پہ اگر آپ نے اس کی رشتہ داری قائم کر دی ہے کسی بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی کے ساتھ، آپ پلازے بنا کے دے دیں، آپ دکانیں بنا کے دے دیں، آپ پلاٹنگ کر کے دے دیں، آپ کوئی بھی چیز دے دیں، لیکن اس کا تعلق جب جا کے جڑ گیا کسی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی سے اور اس کی تمام ٹرانزیکشنز جو ہے وہ وایا بینکنگ چینل اگر ہوئی، تو پھر انجام بی فار یو سے کسی بھی صورت مختلف نہیں ہو سکتا. یہ ذہن میں رکھیے گا. وجہ کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بینکنگ ٹرانزیکشن، اور میں انتہائی معذرت کے ساتھ ایک بات کرنا چاہوں گا تمام اداروں سے بھی، ہوتا کیا ہے جب یہ پروجیکٹس بن رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی سٹارٹ ہوتی ہے، تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اداروں کو نہیں خبر ہوتی؟ ان کو سب پتا ہوتا ہے. لیکن
क्यों इंतजार किया जाता है कि वो जरा उनका पोर्टफोलियो जरा बड़े, वो जाए जरा अरबों खरबों में, तो फिर उसे तसल्ली से उसके ऊपर हाथ डाल लेंगे। जो चीज मैं महसूस कर रहा हूं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन हैं, आने वाले 4 से लेके 6 हफ्ते एक बड़ा कड़ा वक्त आने वाला है पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज पर। मेरे जराए मुझे यह बता रहे हैं कि 23 बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी बहुत बड़ी लला मची हुई है, लेकिन उनके पीछे बैंकिंग चैनल्स हैं, उनके पीछे प्रॉपर्टीज हैं, उनके पीछे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन चूंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, तो 23 कंपनीज कम से कम ऐसी हैं कि जिन पे हाथ डाला जा सकता है किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे। मुझे ये बता दें कि क्या आप चाहते हैं कि कैश वर्थ के साथ भी वही सलूक हो? ये जरा 4 से 6 हफ्ते जरा देख लीजिएगा, मेरे इन लफ्जों को याद रखिएगा, देखें कि इन 4 से 6 हफ्तों में क्या होता है। अगर कोई अंजाम बखैर आपको नजर आया तो जैसे आप फरमाते हैं इंशाल्लाह हम लोग भी वैसा ही कर लेंगे, लेकिन अगर आपको महसूस हो कि जो हमारा एक विजन है वो ठीक है, तो फिर अगर एप्रिसिएट ना कर सकें तो कम से कम इतना जरूर मान लीजिएगा कि राजा रियाज ठीक चीखता था। गुजारिश ये है कि चूंकि लॉ नहीं है, और जब लॉ नहीं होगा तो जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग आ गई तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो गले का फंदा होता ही होता है। कंपनियां भी उजड़ जाया करती हैं, मालिक भी उजड़ जाया करते हैं, और फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका क्या हाल होता है। मैं अपनी बात करूंगा, माजी की गलतियों से सबक सीखा। मेरा पहला क्वेश्चन यह है, क्या कैश वर्थ पाकिस्तानी कंपनी है? जवाब है नो। कैश वर्थ की कोई चीज पाकिस्तान से ऑपरेशनल है? नो, दैट इज आउट ऑफ पाकिस्तान। तीसरी चीज, एक छोटी सी मिसाल ले लें, छोटी सी मिसाल। जो पहली प्रमोशन जो आई 23,356, उसमें 23,356 अफराद उसमें शामिल हैं। मुझे यह बता दें कि ये जो फ्री के डॉलर्स गए, ये पाकिस्तान में गए या कहीं और गए? ये जो चूल्हे जले, ये कहां के जले? पाकिस्तान में जले या कहीं और गए? ये मेरा आपके साथ वादा है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं विद रिकॉर्ड आपसे बात करूंगा कि कम से कम मैं फख्र से एक बात कह सकूंगा कि मैंने पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की खिदमत की है। मैंने पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा किया है। पाकिस्तान की इकॉनमी में इंशाअल्लाह मेरा रोल है, और ये आने वाले टाइम में आप मजीद देखेंगे। ये जो लाखों डॉलर्स हैं ये पाकिस्तान जाएंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैश वर्थ एंड अदर कंपनीज। तो थोड़ा सा इन चीजों को जरा रिव्यू कर लें। आपकी जो अच्छी तजावीज आती हैं उन पे जरूर अमल किया जाता है। अभी जैसे एक चीज आई थी कि बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं जो इस सफर के हम सफर नहीं बन सके, चूंकि मुआशी हालात ऐसे हैं, तो कुछ ऐसा किया जाए कि एक आम आदमी भी कम से कम इसका हिस्सा बन सके। तो $25 वाली जो है वो प्रमोशन जो है वो इसी वजह से दी गई। इसकी मिसाल आप यूं ले लें कि ये एक ऐसी बस या ट्रेन है जिसका पहले मिनिमम जो टिकट था वो $50 था, अब उसको जरा डिस्काउंट करके तो $25 में भी आप हम सफर बन सकते हैं। बाकी तमाम टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो सेम रहेंगी। इसके अलावा मजीद मेरे पास कोई फर्दर अपडेट हुआ तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्द शेयर करूंगा। इसके अलावा मेरी 3 वीडियोस जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में आ रही हैं रिगार्डिंग सिस्टम। हर चीज के लिए इंशाल्लाह आप लोग क्लियर होंगे। वेबसाइट जो है वो सिस्टमेटिकली चल रही है। कोशिश करें कि आपका कोई भी इशू हो तो सपोर्ट पर रब्ता करें। सपोर्ट से अगर आपको कोई जवाब नहीं मिलता तो विद टिकट नंबर आप मुझसे जरूर रब्ता आप कर सकते हैं। और इंशाल्लाह
آنے والے ٹائم میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ تمام احباب کا کہ جس طرح سے آپ نے لبیک کہا، نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ہسٹری میں وہ تمام چیزیں جو ہے وہ کم از کم میرے ذاتی تجربے اور مشاہدے میں نہیں آئی کہ اتنے منیمم جو ہے وہ پیریڈ آف ٹائم کے اندر اتنا بڑا رسپانس. تو انشاءاللہ یہ چراغ سے چراغ جلیں گے انشاءاللہ. جو چولہے بجھے ہوئے تھے الحمدللہ آج اگر وہ سینکڑوں میں جلنا شروع ہو گئے تو کل وہ ہزاروں میں ہو گئے، اور ہزاروں والے لاکھوں میں کنورٹ ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ آپ کی دعائیں اسی طریقے سے جاری اور ساری رہیں گی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد میں حاضر ہوں گا. تھینک یو ویری مچ.